حسین بے علی جو پٹرا، ابو بکر بے علی جو پٹرا، عثمان بے علی جو پٹرا۔ محبوب فرما کہیں گوٹھ میں 40 گھر ہیں، ان میں 39 نمازی ہیں، ہکڑو گھر بے نمازی آ تو ان جے بدبختی جو اثر سجے گوٹھ تے پو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اجی جواب نس چین طبیب تما کے بیمار کیو، ان جو مطلب تا نہ سمجھ، طبیب تما کے بیمار کیو مانا حقیقی طبیب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا۔ مجھا پیارا مسلمان دوستو، اللہ رب العالمین تواں سان سمورن جے متاں خصوصی مہربانی فرمائی آ جو قرآن مجید جے بدھن ऐं ॿुधाइण लाइ हिकिड़ी जगह ते गॾिजी विहण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। क़ुरान मजीद ॿुधण मां अर्ज़ कंदो रहंदो आहियां त एतिरो ज़रूरी आहे जेतिरो बुख जे करे मानी खाइण ज़रूरी आहे। क़ुरान मजीद ॿुधण एतिरो ज़रूरी आहे जेतिरो उन जे लॻण महिल पाणी पीअण ज़रूरी आहे। तव्हां असांजा रहबर रसूलुल्लाह सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां संदन सहाबन सगोरन सुवाल कयो हल तस्दउल क़ुलूब या रसूल अल्लाह, अल्लाह जा रसूल असां के ॿुधायो त इंसान जी दिल कटजी कारी थींदी आहे। छो त असां जे हिन सॼे वजूद जो दारो मदार दिल ते आहे, ज़ाहिरी तरह भी रूहानी तरह। ज़ाहिरी तरह दिल बीही वेंदी हमरा मरी वेंदी, बातनी तरह भी जेकॾहिं दिल मरी वेंदी त
ॾिसण में त जहिड़ो ईंदो पर हक़ीक़त में इहो मोल आहे। मां नथो चवां, तव्हां ऐं असांजे रहबर रसूलुल्लाह 1400 साल अॻु में फरमायो मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यित औ कमा क़ाल। महबूब फरमायो त मिसाल उन माण्हूअ जो जेको रब खे यादि थो करे ऐं मिसाल उन माण्हू जो जेको रब खे यादि नथो करे, जेरे ऐं मुअल जहिड़ो आहे। यादि करण वारो जहिड़ो आहे, यादि न करण वारो मुअल आहे। अल्लाह ताला तव्हां ऐं असांखे जेरनि जी लिस्ट में शामिल फरमाए। अल्लाह जा ज़िक्र त खोड़, सुभान अल्लाह भी ज़िक्र आहे, अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िक्र आहे, अल्लाहु अकबर भी ज़िक्र आहे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद शरीफ पढ़ण इहो भी ज़िक्र आहे। पर इन्हनि समूरनि ज़िक्रनि खां अफ़ज़ल ज़िक्र हिन क़ुरान जी तिलावत। महबूब करीम फरमायो मन शगलहुल क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ओति साइली। मन शगलहुल क़ुरआन, मुंहिंजो ओ माण्हू जंहिंखे क़ुरान करीम पंहिंजे तिलावत में मशगूल करे छॾियो आहे। अन ज़िक्री व मसअलती, मुंहिंजो यादगीरो ॿिए कंहिं ज़िक्र सां नथो करे, माखां का ॿी शइ घुरे बि नथो, रुगो क़ुरान थो पढ़े, न ॿियो ज़िक्र करे थो, न दुआ घुरे थो, रुगो क़ुरान मजीद वेठो थो पढ़े, वेठो थो पढ़े, वेठो थो पढ़े। अल्लाह ऐलान थो करे आतैतुहु अफ़ज़ल मा ओति साइलीन। मां रब्बुल आलमीन फ़ैसिलो करे छॾियो आहे जेतिरो सुवाल कंदड़नि खे ॾींदुमि उन खां वधीक हिन क़ुरान पढ़ण वारे खे। तव्हां ऐं असांखे जेको रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां कलाम मुक़द्दस मिलियो आहे, इहो मालिकुल मुल्क पहिरियों मलाइकनि खे गॾु करे पाण पढ़ी ॿुधायो। मलाइकनि जॾहिं क़ुरान मजीद ॿुधो, रब्बुल आलमीन जे साम्हूं अर्ज़ कयो रब हे कहिड़े नबी जे उम्मत खे मिलंदो। असांखे हिन क़ुरान मजीद मां एॾो मज़ो, एॾो लुत्फ़ आयो आहे जो ॿियो कंहिं आसमानी किताब मां न आयो आहे। रब्बुल आलमीन फरमायो इहो मां आख़िरी ज़माने जे नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत खे ॾिनी। महबूब करीम वरी ही फरमायो मुंहिंजो उम्मती जेकॾहिं क़ुरान करीम जो हिकिड़ो अखर पढ़ंदो उन जे खाते में 10 नेकियूं लिखंदो, 10 गुनाह छणंदा, 10 दर्जा बुलंद थींदा। ही फरमायो ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मां ईअं क़तन कोन चवंदुमि त अलिफ लाम मीम हिकिड़ो हर्फ आहे, पर अलिफ लाम मीम में 3 अखर आहिनि। अलिफ लाम मीम जे चवण सां तव्हां असांजे खाते में 30 नेकियूं लिखिजी वियूं, 30 गुनाह माफ़ थी विया, 30 दर्जा बुलंद थी विया। इहो क़ुरान मजीद 1.25 लख नबियनि जे सरदार ताजदार मदीना पहिरें पंहिंजे कलमे पढ़ंदड़ शागिर्दनि खे सेखारियो। सब कलमो पाक पढ़ो एक दफ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन कलमे जो नालो आहे कलमो तय्यब, इन कलमे जो नालो आहे अफ़ज़लु ज़िक्र। तिबरानी शरीफ हदीस जो किताब आहे, उन में लिखियो पियो आहे त जेको मुंहिंजो उम्मती इन कलमे खे 24 कलाकनि में 100 दफ़ा पढ़ंदो, क़यामत जे ॾींहुं उथंदो, उनजो चेहरो 24 जे चंड वांगुरु चमकंदो। मां चवंदो आहियां जेके निमाज़ी आहिनि उन्हनि लाइ त सवलो आहे, हर निमाज़ खां पोइ 20 दफ़ा, 5 निमाज़ुनि खां पोइ 100 दफ़ा। ईअं न त राति जो बिस्तरे ते वेही पर ॿिया वज़ीफ़ा न, इन कलमे जो वज़ीफ़ो कजे त इहो बि गंज आहे। जेकॾहिं इहो कलमो असांजे ज़ुबान ते पको थी वियो, पको
انشاءاللہ تعالی رب جے رحمت میں امید آ त मरंदे घड़ी असांजे ज़ुबान ते इहो कलमो जारी थी। महबूब फरमायो जंहिंजे ज़ुबान ते मरंदे घड़ी इहो कलमो जारी थियो मां उनखे ॿुधाए थो छॾियां त दख़ल जन्नत इहो जन्नती थी वियो। ॿिए पासे रो महबूब करीम फरमायो जेको कलमो पढ़ंदो उन जे लाइ जन्नत में प्लाट लिखिजी जेको कलमो पढ़ंदो उन जे लाइ जन्नत में प्लाट लिखिजी वेंदो। केतिरो प्लाट उन जो ॿुधायल कोन्हे त 100 फुट 500 फुट, छो त जन्नत तमामु वेकरी आहे। अर्ज़ुहा का अर्ज़ समा वल अर्ज़। अल्लाह पाक फरमाए थो त आसमान ज़मीन खे गॾायो अञा जन्नत वॾी आहे। पोइ फुट अलाह कोन ॿुधाया। जन्नत जे प्लाट जो फुट को सवली ॻाल्हि थोरी। महबूब ही फरमायो तव्हांखे जन्नत में लकुड़ रखण जेतिरी जगह मिले खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा। दुनिया जे सॼे सामान खां इहो आला आहे उत्तम आहे जो तव्हांखे लकुड़ रखण जेतिरी जगह रुगो जन्नत में मिले। हे त प्लाट मिली वह कयान। महबूब फरमायो त उहो जन्नत वारो प्लाट अथव ख़ाली। प्लाट नाले ते लिखिजी वियो आहे ख़ाली। उन ते महलात ठाराइणो आहे महलात। ऐं महबूब करीम जे उम्मत ते अल्लाह जो वॾो करम ऐं रहम आहे। अमल थोरो सवाब घणो। फरमायो जेको मुंहिंजो उम्मती 24 कलाकनि में कुल अल्लाह शरीफ़ 10 दफ़ा पढ़ंदो कुल अल्लाह शरीफ़ 10 दफ़ा पढ़ंदो त उन जे लाइ जन्नत में महलात ठहंदा। ठेड़ी जे महलात जहिड़ो न जन्नत जो महलात हूंदो। सिर सोन जी सिर चांदी जी गारो अतुर अंबर जो। सिर सोन जी सिर चांदी जी गारो अतुर अंबर जो। महबूब फरमायो जंहिंखे जन्नत में दाख़िला मिली वई इहो पोढ़ो कोन थींदो। नौजवान 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 जन्नत में जेको खाईंदो ओगराई ॾींदो हज़म थी वेंदो। जन्नत में जेको पीअंदो पघर न करंदो पाणी हज़म थी वेंदो। दुनिया ऐं आख़िरत जे पघर में वरी फ़र्क़ु अथव। हितां वारो पघर कंहिंजो बि हुजे मुंहिंजो हुजे तव्हांजो हुजे उन में बदबू आहे। पर महबूब फरमायो जन्नती जे पघर में ख़ुशबू हूंदी। उहा ख़ुशबू छाजी आहे? उहा ख़ुशबू हिन क़ुरान जी तिलावत जी आहे। उहा ख़ुशबू निमाज़ जी आहे। उहा ख़ुशबू मुस्तफ़ा ते सलात जी आहे। उहा ख़ुशबू सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी आहे। मुंहिंजे पाक पैगंबर सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब फरमायो जेको मुंहिंजो नालो ॿुधे मां ते सलात न पढ़े इन जहिड़ो बख़ील ई कोन। मुंहिंजो नालो ॿुधी हिकिड़ो दफ़ो सलात पढ़ंदो अल्लाह 10 रहमतूं मोकिलींदो 10 गुनाह माफ़ कंदो 10 दर्जा बुलंद कंदो। जेकॾहिं तव्हां असां 10 दफ़ा पढ़ूं त मालिकुल मुल्क 100 दफ़ा रहमत मोकिले 100 गुनाह माफ़ करे 100 दर्जा बुलंद करे। उन महबूब करीम 1.25 लाख नबियनि जे सरदार फरमायो 10 दफ़ा पढ़ो तव्हांजे लाइ जन्नत में महलात ठहंदो। अब कुल अल्लाह केरु पढ़ंदो जंहिंखे कुल अल्लाह ईंदो न। अहिड़ा माण्हू बि मां सां मिलिया आहिनि जिन वीचारनि खे बिस्मिल्लाह चवण बि नथी अचे। मुसलमान आहिनि कलमे पढ़ंदड़ आहिनि। महबूब करीम फरमायो जंहिं मुंहिंजे उम्मती जे सीने में क़ुरान कोन्हे कल बैतुल खरब इहो ईअं थो जीअं ड्रथल घर वांगुरु आहे। इन करे मां दोस्तनि खे हर जगह ते अर्ज़ कंदो आहियां त महिरबानी कयो घटि में घटि क़ुरान जूं 2 सूरतूं सिखो। अलहम्द शरीफ़ कुल अल्लाह शरीफ़। अलहम्द शरीफ़ महबूब फरमा शिफा मिन कुल्ल दा हर बीमारी खां शिफा।
عالمن سگورن لکھوا تا الحمد شریف سجے قرآن جو خلاصو بسم اللہ الرحمن الرحیم وری الحمد جو خلاصو محبوب فرمایا تو گھر میں داخل تھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے داخل تھو گھر کھا نکرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے نکرو مانی کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے کھاؤ بن جی مانیا تو چین کے ڈرو تھی انکھے چیبا برکت انکھے چیبا برکت محبوب کریم سوال نبیان جے سردار تاجدار مدینہ سکھاریو تو مانی کھائی کو اللہ جو شکر ادا الحمدللہ اللذی اطعمنا و سکانا و جعلنا من المسلمین رب تنجا شکر اساں کے کھارائی اساں کے پیاری اساں کے مسلمان کہی پرائے گھروں مانی کھاؤ تو انہیں بھی دعا کے وہاں بھی سکھاری تھا اللہم اطعم من اطعمنا وسک من سکانا و احسن من احسن الینا رب جہاں اساں کے کھارائے تو نہ کے کھارائے جہاں اساں کے پیارے ان کے تو پیار جا جہاں اساں سا مہربانی کئی ان سا تو مہربانی کجا ماں این بے عرض کندو ہاں تو جے کنے عربی واری دعا نہ اچے تو اللہ سے سب بولیوں سمجھندو پرانے زمانے میں ہی چوندا دے دیندن کے بخش کھائندن پرانے زمانے میں یہ چوندا دے دیندن کے بخش کھائندن کے مانا ڈیان وارے لا بھی دعا تھی وئی پانچ لا بھی دعا تھی ماں عرض پہ کہو تہاں جے خدمت میں تا الحمد شریف بھی سکھو کل واللہ بھی سکھو قرآن کریم میں کل سورتوں 114 ننڈیوں وڈی با ننڈیوں سورتوں الحمد شریف میں قل واللہ شریف تاں ہکڑے ہفتے میں سکھی ویندو قائدو بھی نہ پڑھو کہیں حافظ کہوں کہیں مولوی کہوں روزانو بائے تو سبق پٹھی ویندو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پانجا کم بھی کہو انہی کے بھیرو بھی دیو انشاءاللہ تعالیٰ تہاں ہفتے میں الحمد قل واللہ سکھی ویندو قل واللہ میں آیتن 4 قل واللہ جی برکت کے لیے حضرت علی سائیں کے سوا لکھ نبیان جے سردار فرمائیو علی رات جو جنے سمیں تا قرآن جے ختم جو ثواب پانجے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے کو سمجھو کر عرض کیوں سائیں ہاں ہوتے ہاں ہی نہ بھی کونی اٹکل بھی کونی اٹکل بھی اساں وٹا نہ بھی اساں وٹا ہوتے ہاؤ ہی ہاؤ سچائی سچ چی حاضر موجہ سائیں فرمائے تو سولو کرے دیا ہے جیسے سولو کرے دیا فرمائے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ جاں تو دے نام اعمال میں 3 سپار میں سواب لکھتی ہیں انہیں محبوب کریم کے اللہ قرآن جے ان آیت میں جکا تہاں جے ساموں پڑھیں ان میں حکم کہیں وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ موجہ محبوب جو کو قرآن ماتو تے نازل کہوا انہ جی تلاوت کر انہ جو دور کر ہے قرآن اللہ جو اوہ کتابہ جاتے ملائکن کے حیران کی پیدا تھی تیری برکت وارو کتاب کہاں کے ملندو اللہ فرما آخری زمانے جے نبی کے آخری زمانے جے نبی کے جو تو امت برکت واری آجے کا قرآن کے زبان سان پڑھن دی دل و دماغ سان سوچین دی قرآن سان جہاں یاری رکھی نا یقین کہو تو انشاءاللہ یہ قرآن قبر میں بھی اسان جی سفارش کندو میدان محشر میں محبوب کریم فرمایو نٹرن اس ہوندی سج متھے جی متھا ہوندو زمین تپی ٹرامی جہڑی گاڑی تھی مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سائنجن فرمایو انہیں دی چھاؤں بن شین جی ہوں چھاؤں توجہ کو چھاؤں بن شین جی ہوں ایک قرآن جی بیو عرش جی ایک قرآن جی بیو عرش جی قرآن جے چھاؤں ہیٹھاں اوہ بیاندہ جن سجی زندگی ہکڑو ڈی بھی قرآن نہ پڑھے
جہاں قرآن نہ پڑھو قرآن تو انتے دائیں بھی ہم القرآن حجت لکا او علیکا ہے قرآن یا تو تنجے متھا شاہدی دیندو یا تنجے فائدے لا شاہدی دیندو فرمایوں جہاں مجھے امتی قرآن جی تلاوت کئی قرآن سان یاری رکھیں قیامت جدی مالک الملک قرآن جے بن صورتن کے ہکڑی جو نالو بکرہا بی جو نالو آل عمرانہ انہیں بنی صورتن کے ککرن دی شکل دیندو فرمائی دو ونیو پڑھندرن جے متوں چھاؤں کر بیو بے پاسے نو عرش جی چھاؤں دی عرش جے چھاؤں جے ہٹھا 7 قسمن جا مانو بیاندا ماں تہاں کے ہن وقت صرف 2 قسم بدائیں ہکڑو فرماؤ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او مانو جو کو اکیلو بیٹھو اللہ کے یاد وٹھو تو کرے یاد کندے کندے پانجا ڈوہ بھی یاد چیز وہ رب جے خوف کھا ان جے اکھن موہی گوڑا ٹرمی پیا قیامت جے نہیں اللہ ان پانجے بانے کے چوندو موجا بانا عرش جے چھاں ہے ٹھانے جو فرما رجل قلبہ معلق بالمسجد او مانو جہاں جی دل مسجد سان ٹنگی پیا مانا جو کو نمازی انکھے اللہ عرش جے چھاں ہٹ اوا سچ بدھایو تساں وٹ نماز بچیا یا موکڑائے وئی سائیں ماں تو سمجھاں تو ذرے گھٹ موکڑائے وئی درۃ الناسین ایک کتاب حدیث جو ان میں کڑی حدیث لکھی پیا محبوب فرما کہیں گوٹھ میں 40 گھر ہیں ان میں 39 نمازی ہیں ہکڑو گھر بے نمازی آ تو ان جے بدبختی جو اثر سجے گوٹھ پو ہکڑے گھر جے بدبختی جو اثر یہ ظاہر ہے جگ شربت جو ٹھہل ہو جے ان میں گٹر جے پانی جا 5 پھڑا وجو پیندو شربت جو سجو ہیرو 5 پھڑا سمجھ میں آئے تو پلیت شے تھوڑی پاک شے گھنی کے خراب کرے چلی تاں کرے جو عظم کو تو نماز پڑھانا ہے محبوب چوا جو کو منجو امتی نماز نہ تو پڑھے قیامت جنی فرعون سا ہوں حامان سا ہوں دو ابی بن خلف سا ہوں دو منجو نمازی امتی قبر ماں اتھن دو عقیدہ صحیح 5 وقت نماز یہ اتھن دو تو نجا 5 ہی عضوا 24 جی چند وانگور چمکنا بے نمازی انہیں جے چہرے میں روشنی نہ ہوئی لکھو پیا قرآن کریم یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ اللہ پاک فرمایا قیامت جنی ماہوں اتھندا ہکڑن جا چہرہ چمکندا ٻین جا چہرہ کارا ہوندا اللہ سائیں تواں اساں جے چہرن کی چمکائے محبوب کریم 1.25 لکھ نبیوں جے سردار فرماयो موجو امتی سومانی جی نماز جماعت سان پڑھے صبح جی نماز جماعت سان پڑھے سجی رات ستو پہ ہو جے اللہ پاک ملائکن کے حکم تو کرے تو مجھے ان بانے جے دفتر میں لکھو تو سجی رات مجھے عبادت کی تھے ایڑو کو سخی بنا مزدوری کرن جے مزدوری لکھ جے پئی بے پاسے نو محبوب کریم فرما مجھو امتی سومانی کھاپو تبارک الذی پڑھی چھمیں مرن کھاپو یا صورت قبر میں نورانی شکل وچی مالک جاڑو سفارش کرنے اذا وقت الواقع صورت کے بھیرو رہی سمیں بکھو نہ مرن حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھی کیوں بس بگالو کرے دعا تھا کیوں صلاح شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم بیمار تھی پہ انہیں جی تبو پرسی کرنا حضرت عثمان غنی اور محبوب فرمایا تاں جے پاڑے میں کو بیمار تھے تا 3 ڈیہن جے اندر اندر ان جی تبو پرسی کرنا کیوں پندھ کرے ویندا ہو جن خدا جے رحمت کے جھاگیندا تھا ونا جڑے مریض وٹ ونجو تو ان کے دل جا ڈیندا کیو دل جا اللہ کندو خوش تھی نے وری کچہری کندا سے
یہ بیماری بڑی ہر کہیں تے ایندیوں یہ دل جا نہیں دا کر یہ نہ چاہدا کہ تو چاک تھی نہیں کون تو جو چڑھنے مشکل آ تراندو چارو جھری پون دل جا نہیں دا کر سنوی سے فرما وہ عثمان غنی حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھی تو تب پرسی لائے خلیفۃ المسلمین ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کے چیں کو طبیب کو ڈاکٹر گھرائیں انہوں وقت ہوں دا طبیب حضرت عبداللہ بن مسعود اجی جواب نس چین طبیب تما کے بیمار کہو ان جو مطلب تا نہ سمجھ طبیب تما کے بیمار کہو مانا حقیقی طبیب اللہ انہوں تما کے بیمار کہو چین پو بھلا کھادے پیتے جی کاش ہے چین کہاں جی بھی ضرورت نہ ہے بھلا ڈوکڑ پیسہ موکلیاں چین ضرورت نہ ہے چین تو نیانن کے ضرورت آ چین ماں پانچ نیانن کے قرآن جی صورت سکھارے چلیا محبوب ماں کے سکھاری تو جو کوئی ذا وقت الواقع تو پڑھی سمندو بکھ نہ مردو تاں کرے ماں پانچ نیانن کیا صورت سکھارے چلیا وہ بکھ کون مرد مانا بے کھاں وٹھن ان وقت بھی انہوں کے عیب پیو لگی یہ ہاتھ ٹنگڑ سندھی میں چوندہ ہیں سوال کرنے موہ جی تلوارا ماں عرض پہ کہ تاں خدمت میں تا اللہ جے محبوب کریم کہ اللہ حکم تو کرے وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ مجھا محبوب قرآن جی تلاوت کر اسات سچی گال یہ ہے تا ان محبوب جے ہکڑے منٹ جے عبادت جے برابر زندگی جی عبادت نہ تھی سکے ان محبوب قریب ہکڑی رات ہکڑی رکعت میں 7.5 سپارہ پڑھے ہکڑی رات میں ہکڑی رکعت میں بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام تے وجہ ہکڑی رکعت پڑھی سوا لکھ نبیوں جو سردار آسائیں سوا لکھ نبیوں جو سردار حساب ای تڑے تھی دو جانے دعا گھرم دو جنت جو در ای تڑے کھولن دو جانے محبوب کھڑکائیں دو انہاں کے بھی اللہ سے چاہے تو قرآن پڑھ وہ تہاں ساں کڑے باغ جی موری ہوں جو قرآن جی تلاوت نہ کہوں اور سب کچھ کھٹی ہوں جو نن محبوب سجو گالیوں سے کھاری ہیں امت کی فرمائیں تو 5 وقت نماز پڑھی ہر نماز جے پچھوں آیت الکرسی کے ہکڑو بھیرو ڈیو تاں جے مرن جی دیر آ قبر کے جنت جے باغ تھن جی دیر نہ ہے محبوب کریم فرمایا تو نمازی لا قبر اتری کشادی تھی ویندی جتری نظر اتری قبر بے نمازی لا قبر اتری تنگ تھی ویندی جو بئی پاسا ہی بھیکوڑا ڈیند پاسریوں حقبے میں گھری ویندیوں رڑیوں ہیں کوکوں کندو انہیں دے مطا اللہ سے کڑو ملائک مقر کندو انہیں دے ہتھ میں لوہو ہتھوڑو ہوں دو فرمایوں تو ان سا ان کے 24 کلاک کو مارین دو جے کنے ان لوہو ہتھوڑے کے جبل تے ہنجے لسارت ترابات جبل میں مٹی تھی وجی جبل بھی مٹی تھی مجھا مٹھڑا ہے پیارا بھاؤ 5 وقت نماز پڑھو قیامت جی پہرے نماز جی پچھا تھی کہاں اللہ وارے چوا روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود قیامت جی پہرے پچھا نماز پہرے قرآن میں بھی فرمائیں یتساءلون عن المجرمین ما سلکتم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وَقُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَقُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اللہ قرآن میں فرمایا تو مجرمن ڈوہارن کا پہرے سوال تھی دو تینے باہ میں چوتھا سڑو جواب دیندہ تسا نماز کون پڑھنا بیو مسکینن کے بھورو کون کھرائندہ ہاں ٹیوں جے کے دینتے ٹوکوں ٹھٹھولوں کندہ اسا انہیں سا گجی پوندہ چوتھوں وَقُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
اسا چوندا تو قیامت تھیندی کون قیامت کے کوڑو کندا مجھے محبوب کریم سوا لکھ نبیان جے سردار تاجدار مدینہ فرمائے چھو ہکڑی نماز نہ پڑھن جے کرے حکمو جہنم میں سوال حکمو چھا کے چیوا ان عربی اکھر جی کن عالمن مانا کیا 80,000 سال کن مانا کیا 80 سال ماں چاہاں تھا 80,000 سال تو تمام گھنیا 80 سال بھی گھنیا پر جہنم دے باہ میں 80 منٹ پون بھی گھنو جہاں جہنم جو چنگوں ترمی بے شررن کل کسر انما چنگوں نکرن کیوں تاں جے مارن جی اللہ تعالیٰ تاں آساں کے جہنم جے چنگ کھاں بھی بچائے سبے آمین چو دل میں چو تو رب بنا حساب دے پانجے فضل و کرم اساں کے داخل فرمائے جنت میں یہ مہینوں کڑو آبا محرم حالے تو نا محرم شہادت جو مہینوں ذوالحج شہادت جو مہینوں رمضان شہادت جو مہینوں تہاں کھاں پوچھاں تو شہادت نعمتا یا مصیبتا جی وہ نعمت تے پٹ کھوہ کبھی ہے نعمت تے تک دیگیوں چاڑے مانوں کی کھا رہے ہیں شہادت جیڑی نعمت ہی کون ہے نبی پاک 3 دفعہ فرمائے اقتل ثم احیا اقتل ثم احیا اقتل ثم احیا محبوب فرماتا 3 دفعہ فرمائیوں ماں شہید تھا وری زندہ تھا شہید تھا وری زندہ تھا شہید تھا وری زندہ تھا نبی مصطفیٰ جے صحابین جی دعا ہی عمر فاروق جی دعا ہی تو رب موت اچے تو شہادت وارو اچے علی سائیں جی دعا ہی موت اچے تو شہادت وارو اچے تاں اساں جے رہبر رسول اللہ فرمایا تو شہید جنے شہید تھی دعا ان کے اترو عذاب نہ ایندو جو کیول چک پائے شہید قیامت دے دی اتھندو ان جے جسمہ رت وہندی رنگ رت جو خشوع اتر مر دی اللہ سے فرمائیں جو شہید ون تو سا حساب کونے ہے ٹنگی کیوں تارازو ماہن جا عمل توری نو پر تو جا نہ ون اکیلو نہ 70 ماہنوں بیا گولیا تو سا گر جنت میں موکل تو اسلام جو جالو کار تاں کرے تو کہ جنت جو 70 سیٹوں تھا نہیں شہادت جو نعمت مصطفیٰ جا 4 یار انما 3 شہید ہے عمر فاروق شہید عثمان غنی شہید حیدر قرار شہید حسین سائیں شہید ٹھیک ہے تاں بدھندا تو میدان کربلا میں گھنا شہید تھیا وا 70 یا 72 70 یا 72 انہن موں سمورن موں تاں اسا سمورن کی آل سنت وارا ہو جاؤں تبھی اساں کے نالو ہکڑو یاد ہے حسین بس ان میدان شہادت میں کربلا جے میدان میں مٹھڑے حسین ساں مٹھڑو ابو بکر بھی شہید تھیو عمر بھی شہید تھیو عثمان بھی شہید تھیو تاں وڈے سوچ وچار میں آیا ہوں گا حضرت علی سائیں کے پٹر 17 نیانی یا 17 پٹر 18 نیانی حسن حسین تا خاتون جنت بی بی فاطمہ ہا بی اولاد وری بین گھروارن مہی بین گھروارن ماں جکا مٹھڑے علی کے اولاد پیدا تھی یہ 3 نالا پانجے اولاد دا رکھے حسین بے علی جو پٹرا ابو بکر بے علی جو پٹرا عثمان بے علی جو پٹرا عمر فاروق میں مٹھڑے علی جو پٹرا یا مجھے کتابن میں لکھل نہ ہے گال اہل تشیع جو کتابن میں بھی لکھل تو میدان کربلا میں یہ بھی شہید تھا آنے ماں کے بدھائیو محبوب جا صحابی اے حضرت علی ٹھہل ہویا کنن اساں کے آئینو دکھارے تو وجہ تو ٹھہل کونا
قرآن آئینو تو ॾेखारे त ठहियल हा حضرت عثمان غنی جو پانی بند تھیو تا مٹھڑے علی سائیں حضرت حسن حسین کے پانی کرایا تو گھر پہنچایا پہرے دار انہوں بنی کی بنائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ سائیں چاہے تو انہوں نے ایمان پان میں ایڈی محبت پیدا کئی ہی جو دنیا جو سارو خزانو خرچ کیو تبھی ایڑی نہ تھی سی اب خاتون جنت جنہیں بیمار تھی پئی ان جو تیمارداری جہاں کئی ان جو نالو اسماء بنت امیس اسماء بنت امیس یا ابو بکر صدیق جی گھر والی اب بدھایو ایڑے وقت میں سجن جی عورت کے گھرائے بہت دشمن جی کے صدیق اکبر جی گھرواری خدمت کئی ہکڑے ڈی خاتون جنت پہ اکھن میں گوڑا چیا پوچھن لگی تو چھو چاہے دھارین جی مجھے قد تے نظر کون پئی ہانے جڑے مجھو جنازو کھجندو تو متان دھاریا مجھے قد کے ڈسی وٹھن یہ ہی بطول 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 مانا دنیا کا کٹل یہ ہی خاتون جنت وہ صدیق اکبر سچو رضی اللہ تعالیٰ جے گھرواری چو تما تنجے کھٹ کے چودھاری چھڑیوں کھجی جوں ڈئی پوتوں جو جنازو گھروں کٹن یہ دھارے جی تو تے نظر نہ پوے محبوب جا صحابی محبوب جا اہل بیت انہن سا محبت ایمان جو حصو آ تاں کرے اساں بنی سا محبت رکھن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاں اساں جے بدھائن کے مقبول و منظور فرمائے بنی جہان جی چنگائی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب یا اللہ سے بیمارن کے شفا کامل عاجل عطا فرما جبکہ مشکلات میں پھاتن ان مشکلات کے اللہ آسان فرما قرضدارن جے قرض کے لاہن جی توفیق عطا فرما بے اولادن کے نیک صالح اولاد عطا فرما حاجت مندن جو جائز حاجتوں پوری فرما رب اوہ اسان کو عمل کرا جنما راضی ہو جائیں اوہ نہ کرا جنما ناراض فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین وعلقنا بالصالحین صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی اصحابی اجمعین برحمت کے لا الہ الا اللہ محمد رسول